The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Peace I leave you, my peace I give you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, I am going away, and I will come back to you. If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe. I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming. He has no power over me, but the world must know that I love the Father, and that I do just as the Father has commanded me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today is the first day of our novena in honor of Our Lady, or Our Lady of Fatima. We continue to pray the Holy Rosary, and there are 15 promises for praying the Rosary. The promise of Our Lady herself. Today, we will reflect on the first promise. And it says, "Whosoever shall faithfully serve me by the recitation of the Holy Rosary shall receive signal graces." Signal graces are those special and unique graces to help sanctify us in our state in life. The exact definition of signal graces can't be found in the Catechism of the Catholic Church. However, most people consider signs and answered prayers as signal graces. It's like a trail, marker, or signpost that whisper in our ear, "This is the way, walk this path." Our lives are full of doubts and uncertainty, and making a decision, whether big or small, can be overwhelming. But these signs or signal graces are sent by God to help us make the right decisions in life. He doesn't want us to live in fear. Instead, He wants us to be sure and confident with our life choices. So, ang Rosary gali naga-enlighten sa aton minds. Nabutang kita sa eksakto nga path sa aton mga major decisions sa kabuhi. Balaan mo kung diin mo ibutang ang imo hagdanan. Kay kung dito mo karon ginbutang imo hagdanan, sala nakasaka ka na didto, ay sala agali. Naog ka naman kag sayluhon. Usik tiyempo, usik effort, usik sa tanan. May regrets ka pa. Kung kaisa irreversible na ang damage nga nahimo sang imo decision, and your life will be affected. Hinulsol ka na nga hinulsol. Nga amon ni man, amon na napamana ko man, nga amo pa ni ako niya, nga adiri ko ya. Pero kung nag-pray ka sang Rosary, may promise ang Our Lady niya. Tudluan ka kung anong nagakaigo nga dalan. Not an easy way, of course, all the time, no? Kundi right. Kaya ang aton iya ginapili is not an easy path, kundi right path. And oftentimes, the right path in this world is not an easy path. It's the way of the cross. Pero eksakto nga dalan. So muna, kung may mga major decisions sa kabuhi, pray the Rosary. And Our Lady will
lead you sa eksakto nga will sang Dios. Because ultimately, ang question sina, is it the will of God for me, for my family, for my ministry? So pray the rosary. Kung isa nagapangayo kita sa mga advices, very good. Kung isa nagapangayo kita sa mga enlightenment and counsel, good. Pero dugangi sang Holy Rosary, kailain niya ang wisdom nga magahalin sa Holy Rosary. Sa aton diri may rosary kita kagabi, mga 70 katawo ang nag-attend, madamo pa ina. Kag may kabataan, may kun ano dira. Okay, so ginagrasyahan kita. Ang importante sa parokya, ang ginatawag naton Copernican Revolution. Ang Copernican Revolution, before sa Copernicus, abisang tawo, ang adlaw, kag ang bituon, among nagalibot sa earth, nga ang earth is the center, tapos ang iban nga mga heavenly bodies, instrument nagalibot sa earth, kay ang earth is permanent. Na-discovery sa mga mga nagatuon sang stars, ay hindi gali ang earth ang center, sang solar system, ang sun gali. Kag ang earth nagalibot sa sun. Kag iban nga mga heavenly bodies. So ginatawag ini sa aton spirituality ni Benedict XVI, Copernican Revolution. Ang earth is what we call self. Abi naton sa self naton revolves ang tanan nga mga tawo, nakita ang center. Tanan nga tawo instrumental lang, kay aton ego ang center. No, hambal ni Benedict XVI, after kita mabaptize, after nga may faith sa aton, may Copernican Revolution sa aton understanding. Ang center among Dios, kita iya among naga-revolve around God. Kag ang kabuhi naton, wala na nabase sa aton self, kundi nabase na sa will of God. Kay siya iya ang center sang aton kabuhi. So amo man na sa aton spiritual life, kag sa aton parish life, hindi kita ang center, hindi ang parish priest ang center, kundi ang center among Dios. That's why ang aton mga activities, kinanglan naga-revolve around sa worship sang Dios, sa devotion sa mahal nga Birhen Maria. Even our devotion is not actually the center. Effective means lang nga makapalapit kita, kag ara kita sa right nga na parang orbit, hindi kita hindi kita maglapaw. Kay kung may center, ma-arrange siya ang palibot, ang mga things nagakaigo, falls into their proper place. Amo man na sa aton kabuhi, aton time, aton family, aton schedule, basta may center nga God, sa Katoliko, daily Eucharist. So half of your day, nag-prepare ka na before the Mass, naka-prepare ka na long before, kaya nagmisa ka na before mo. So, ang bilog mo nga kabuhi, sang yesterday, preparation for today. Tapos today naman, extension sang imo prayer naman sang misa. And then sugpo naman the following day. Misa, amo ang center sang daily Mass goers sa ila kabuhi. Dios ang center. The rest, obra sa balay, duties, office work, kung ano dira, naga-revolve sa aton worship sa Dios. Kinatawag ini ni Benedict XVI, Copernican Revolution. Nga ang tao may change sa mind, change sa understanding sa iya kabuhi. Nga ang ego is no longer the hub, is no longer the center, but Christ is the center. Kagamo man natani sa aton community life, sa barangay life. Subong ang naga-center, mall. Ang mall bala, ang lagko nga mga building na amo ng center. Ginahano ng simbahan dito na kumo sa higad. Sa choices, sa time, sa activities. Ang center, subong marketplace, commercial, na amo ng center, economic. Ti ano na lang na matabo, karong materialistic kita kung amo ng center mo. Kaya kung anong center mo, gaamo kasi na
Kung center mo ang Diyos, ga Diyos nun ka. Kung center mo ang kwarta, ga materialistic ka. Kung center mo, asawa mo lang, malipatan mo na ang iban mo nga mga duties. Kung ang center mo, pleasure, mapalipatan mo imo purpose. Pero kung center mo ang Diyos, plastaron niya tanan-tanan. Mangin peaceful ang imo life, may harmony. Kay nagadala siya sang harmony, unity sa aton kabuhi. So amo ina ang aton culture bilang Katoliko, center gid nato ng Dios. Hindi naton pagkalimtan ang aton mga activities, kay may duty pa kita. Pero ining mga duties, wala nagakadula o nagaguba o usik. Basta center mo ang Dios, ang imo time naga-perfect, ang imo suffering naga-meaningful. Tungod center mo ang worship sa Dios. So may daily center, Eucharist, weekly center, Sunday, monthly center, Diyos gihapon. It could be confession, recollection. Yearly center naton, duha, resurrection, and Christmas. Dira kita. Sa first part ng aton year, ga-preparar kita. This time, anong tapos ng Easter, resurrection, ordinary life, ma-prepare naman na kita for Christmas, Advent. Diyos ganyan ang center. Presence of God ang center. So tudlo ta na sa kabataan, mangin prayerful, mag-pray sang rosary, kaya mo ina ang center sang aton kabuhi, ang ginahalinan sang aton spiritual power. Lastly, maghambal ako pati sa simbahan, mystical body of Christ. Gusto ko tani maghambal pati sa history, galing daw ka dense, kamo na lang na tuon na nungod sa simbahan. Basta, nag-start lang ya sa 12 apostles, kay Jesus, 12 apostles, pagkatapos ginaglapta sila, si Saint Paul, nag-create sang community, nagkadto sa community, siya gid ang nagtatap, gin-train niya, gin-disciple niya ang mga tao, sang matrain na niya, ginpili niya, ang tagaan sang faculty nga partial, deacon, tagaan sang faculty nga medyo taas-taas, to take care of the people, to sanctify the people, to teach the people, to lead the people, mga pari. Pero ginbilin niya gid ang fullness sang Holy Spirit, sang priesthood sa bishop. Kagang bishop amo ang overseer. Ti amo na may mga bishops, may mga pari, kag may mga deacon to take good care of the growth of faith sa church. Of course, may challenge, may persecution, okay, sa mga time na Nero, mga early, mga year 200, gin-persecute sila. Then nag-abot si Constantino sa Santa Elena, and so on and so forth. So may mga challenges ang simbahan. Na-split ang simbahan, 1053, sa East and West. Okay? And then, nag-split naman ang simbahan sometime in 15th century sa kay Luther. Ang Catholic Church, kag ang Eastern Church, nag-split. Tapos ang Catholic Church, ang Roman Church, Roman Catholic Church, na-split naman. Protestantism kag Catholic. Galing ang Protestantism iya, nag-separate gid sila. Hasta subong, amoy na. So amo na ang nagakatabo sa simbahan, pero amo ini ang ginatudlo sa aton. Ang external threat sang simbahan, sa simbahan, wala naga-weaken sa iya. Naga-strengthen sa iya. Meaning to say, kung atakihon ang simbahan from outside, from non-believers, or from other forces, basta intact ang mga pari, ang mga laiko, mga madre, religious sa sulod, hindi maka-weaken sa simbahan. Naga-strengthen ang simbahan. Saan ano pa na nilang atake? Ining mga ideologies. Hindi nila matumba simbahan. Ang problema, ang makatumba sa simbahan,
is the threat within. Immorality sang pari, immorality sang mga members, na amo na iya ang naga-destroy sa simbahan. Amo nang naga-weaken. Pero ining mga comment sa mga tao, external, kung solid mga pari, obispo, kag mga katoliko, hindi sila katumba. Ang problema mo, kung problema mo na pari, na hindi na kami maayob, na sa sulod na kami, na amo na iya ang ludhan ginaton, kaya mo nang makadestroy sa simbahan. So ang technique sang kontra, gubuon nilang pari sa sulod, mga leader sa sulod, na tagaan nila sa mga lain-lain nga mga ideas, confusion, tapos temptation, na ukayon nila sa sulod. Kung mawikan na gani pare, wikan ang simbahan. Bala ninyo ang priesthood kag ang church nag-updanay. Kung mabakod ang priesthood, bakod simbahan. Pero kung wikan ang pare, amo na sa history, mawikan ang simbahan. Upod gina sila. Ang downfall sang priests, downfall sang church. Pero ang strength sang priests, strength sang church. That's why pangamuyuan ninyo mga pari. Kay dira ang strength sang simbahan. Sa inyo man, of course. Galing kay ti kamoya, wala kamoya naga-decide para sa simbahan. Pari man yan naga-decide, mga obispo man. Ti karon kung lain ila desisyon, sala desisyon, apektado kita tanan. So ang simbahan, gaupod gid sa priesthood. Ministerial priesthood. Ti may description ang simbahan diri. Ang iya indestructibility of the church and infallibility of the church. Ti amo ni subong indestructibility of the church. The Catholic Church is indestructible. That is, it will remain till the end of the world. For Christ said, the gates of hell shall not prevail against it. So medyo positive na kita kay for past weeks negative tanan-tanan nambal sa simbahan. Ang kalainan sang simbahan, mga weakness naton, subong yan naga-positive na kita. May hope kita. Hence there will always be popes, bishops and faithful, and God's revealed truths will ever be found in the Catholic Church. The Archangel Gabriel had announced to Mary, of his kingdom there shall be no end. Luke chapter 1, verse 33. The church, says Saint Ambrose, is like the moon. It may wane, but never be destroyed. It may be darkened, but it can never disappear. The bark of the church, says Saint Anselm, may be swept by the waves, but it can never sink because Christ is there. Of all the persecutors of the church, none have succeeded against it, and some have come to a fearful end. Judas is the type of those of his imitators. Herod, the murderer of the infants of Bethlehem, died in unspeakable tortures. So gusto niya i-destroy. Siya ang na-destroy. So too, Herod, the murderer of St. James, was devoured by worms. Pilate was banished by the emperor to Vienne in France. And there he took his own life. Nag-suicide siya. During the siege of Jerusalem, 1 million Jews died of hunger or sickness or in battle. The city itself was reduced to ashes, and some 100,000 Jews carried off into captivity. The tyrant Nero was deposed, and in his flight from Rome was stabbed by a slave. Okay? Ginhingabot yung mga Kristiyano, ang nagpatay sa iya-iya malang ang slave. Diocletian came to a shameful end. Mga persecutors in isang church, mga emperors,
Bad emperors. Before his death, his family were sent into exile. His statues were destroyed and his body attacked by a loathsome disease. Oh, hinangabot nila ang simbahan. Damo-damo gin pamatay nila. Ote, nagmasakit man, kag makasiligni nga klase sang balatian. May ara ng emperor kinaon sang worms. Grabe ang power ya, grabe yung words ya. Nagasaludo ang tanan, nagaano tanan nga daw Dios. Oh, di sa katapusan, worms man lang gali makaon sa iya. Buhi pa siya, may mga worms. No? Julian the Apostate was struck down on the field of battle by a lance. His last words were, Galilean, referring to Jesus, thou hast conquered. The case of Napoleon is instructive. He kept Pius VII a prisoner for 5 years. Then he himself was a prisoner for 7 years. Gabalik. And so on and so forth. Hindi ko na nipagbasahon. So, ini mga illustrations nga ang nagahingabot sa simbahan ni Kristo, lawas ni Kristo. Primero, dogadaog. Pero ultimately, silang nadula, hindi ang simbahan. Padayon ang simbahan. That's why kung kontrahon mong simbahan, tapos kagid. Nga madula simbahan after 25 years. No, ikaw madula. Si Nietzsche, hambalya, God is dead. Philosopher na siya. God is dead. Sang napatay siya, gibutangan iya nga na Nietzsche is dead. God is alive. That's why kung kontrahon mong simbahan, mabalik sa imo. Kaya ang simbahan, lawas ni Kristo. These facts and many more of the same kind illustrate the words of the Holy Scripture. It is fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrew 10 verse 31. So, of course, di kita magsalig nga ti indestructible man simbahan, di kita mag-ubra. Why amon din ang napunto ko, kundi nagaubra kita. Ihingabuton kita. Daw maperde kita. Daw modalaan kita paglaom. Daw wala sing paglaom sa punta. Daw kay hopeless, helpless ang sitwasyon. Pero may promise si Christ. May technique ang Diyos. Basta importante lang, moral. Kag moral sa sulod sang simbahan. Moral, what is good. Moral, na may courage kita. Manindugan sa gospel. Moral and moral. May amuna ang simbahan, bisan ano pa nga persecution, di siya maano. Pero kung wala na gani, immoral na gani, kag wala na kita moral, dira kita naga-weaken sa sulod sang simbahan. Pray for your priests. Pray for the strength, fortitude sa simbahan. Kaya bisan ano pa nga mga challenges, manavigate ang simbahan. Mahampak-hampak siya sang balod, pero hindi siya malugdang. Tungod ara, ang grace and presence ni Christ. Amen. Lord, our faith in you leads us to Copernican revolution, which is to change the hub, the center of our life, from ego to Christ. Because it's no longer I who lives in me, but Christ lives in me. Help us to realize this and actualize your grace in our life and in our parish. Through Christ our Lord. Amen.